بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم في لاشين جديدة في اليوتيوب اللي سميناها بسوبر فورماسيون. دونك هاد لاشين درناها سيرتو باش نساعدو لي زيتيديون باش يفهموا سورتو تو سكي نوفيل تكنولوجي دو لافورماسيون دو لا كومونيكاسيون وسورتو لي لوجيسيال. غادي نبداو ان شاء الله باللوجيسيال دو لا كونتابيليتي وفيما بعد ان شاء الله ننتقلوا لدوطخ لوجيسيال باذن الله سورتو لا جيستيون كوميرسيال لا بي ايتترا. دونك على بركه الله غادي نبداو اول فيديو اللي غادي نشرحوا فيه الكيفيه ديال لا كرياسيون ديال لو فيشيي كونطابل. دونك اول ايتاب كنكليكيو ديجا ملي كنحلوا اللوجيسيال كنكليكيو على فيشيي وكنديروا نوفو كنكليكيو على نوفو. داكوغ. دونك هنا خاصنا ندخلوا لا ريزون سوسيال دو لا سوسيتي. باغ اكزومبل نسميوها كازا تك. خديت ان اكزومبل فيكتيف سي با ان اكزومبل ريال. دونك لاكتيفيتي نديروا vente de matériel informatique. D'accord. Donc من بعد كندخلوا l'adresse, la complément, le code postal, la ville Casablanca. C'est pas moi là. Postal par exemple Bani. Sur هنا كناخذوا les coordonnées ديال la société اللي كانت عندنا une société réelle. Bien كناخذوا les coordonnées de l'exercice s'il s'agit d'un exercice ou bien d'un TP. D'accord. Donc on a la région Grand Casa, le pays c'est le Maroc, voilà, numéro de tirage, on a un exemple fictif, c'est pas un exemple réel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est pas des éléments importants, il a un cas réel, d'accord. Par contre il a un cas réel, c'est l'identifiant, l'identifiant fiscal, d'accord. Au place numéro de tirage, on a le numéro de l'RC, le registre de commerce. D'accord. On l'adresse enfin, avenue des Phares par exemple. Des Phares. Belvédère. Bon, n'importe quoi. Exemple, ça, je ne fais pas le principe. On a كندخلوا le téléphone ou le 34 télécopie en fait هو le fax. OK, donc on clique sur la suivant. Donc l'exercice comptable. Donc l'exercice comptable là, il commence le 1 2019 et se termine le 31 12 2019. D'accord. Donc la date début de l'exercice et la date fin de l'exercice. On a fait le cas de 2019. Donc je clique sur suivant. La monnaie, le dirham marocain. C'est un cas marocain. Donc, le dirham. Je clique sur suivant. On va prendre par défaut, on ne va rien changer de la fenêtre. هنا شنو كتعني indiquer le nombre de décimales, c'est-à-dire que غادي نبقاو ناخذوا deux chiffres après la virgule. C'est toujours conseillé باش ما نفوتوش deux chiffres après la virgule. علاش؟ parce que si on dépasse deux chiffres يعني مشينا مثلا خدينا 4 chiffres هذوك لي دوكيومون لا بريزونطاسيون ديال لي دوكيومون اللي تيخرجوا ما كتكونش مزيانه. علاش؟ لان كيكونوا لي كولون كبار بزاف. دونك غادي ناخذوا juste deux chiffres pas plus. Donc séparateur du décimal, ça va être la virgule, ou le séparateur du millier, on voit le millier, et on passe ça. On clique sur suivant. Donc la nouvelle fenêtre qui s'affiche te demande la reprise des éléments comptables. Il y a les éléments qui figurent déjà dans le logiciel par défaut, mais puisque c'est un logiciel français, on a les éléments d'hier. Sinon, on a la comptabilité selon les normes marocaines, donc selon le plan comptable marocain, et donc ça se paramétré selon le plan comptable marocain. Les éléments qui figurent déjà dans le logiciel. Je dois choisir la troisième option. Donc, la première ou la deuxième, la troisième option. Donc non,
le paramétrage sera défini manuellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les éléments de base de travail sur la comptabilité, غادي ندخلهم انا بيديا. C'est-à-dire غادي نسيزي بيديا le plan comptable, غادي نسيزي بيديا les taux de taxes, puisque les taux de taxes في الماروك ماشي بحال فرنسا. في فرنسا كنخدموا ب 19,6%, ب 5,5%. في المغرب non. في المغرب عندنا 0, 7, 14 et 20%. Donc c'est pas la même chose, et donc خاصنا داكشي علاش خاصنا نسيزيو les éléments ديالنا. Donc je clique sur suivant. Donc le dernier élément, là où je vais sauvegarder le fichier d'IA. Donc je vous conseille de faire l'étape. Vous cliquez à parcourir. Là où je vais sauvegarder, on fait disque local D de préférence. Parce que au cas où le disque local C عندي un problème de virus ولا شي حاجه وبغيت نفورماتي البيسي ديالي دونك ما يبقاش عندي جو في بيردغ لي دوني. كتبقى اهم حاجه لي دوني اللوجيسيال نقدر نريكوبيري باغ لا سويت، يقدر يتعاود في الانستالاسيون. ديما ملي كنشري ان لوجيسيال راه تناخذو في سي دي، دونك عندي لو موين دو لو ريانستالي، مي لي دوني نو، لي دوني سيرون بيردو اي دونك جو دوا ريسيزير، غادي نعاود في لا سيزي اكسترا. دونك من الافضل نديرو في الديسك لوكال دي. Très bien, donc là, on va un nouveau dossier. C'est pas moi, c'est la comptabilité. Comptabilité 2019. Clique sur ouvrir. On a un nom. Là, je vais renommer mon fichier. On a un nom. Donc, tech. Plutôt Casatech.mae. Donc l'extension